ट्रांसजेंडर इंडस्ट्री क्या होती है, इसकी इब्तदा कब हुई, ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, और आजकल ट्रांसजेंडर एक इतना बड़ा सोशल इशू क्यों बन चुका है, और इसके साथ क्या क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगरचे ये टॉपिक एक मायूब और तज़हीक आमेज़ समझा जाता है, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। और नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसी मुफीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। और मुआशरती बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए, और इनसे निकलने वाले जितने भी नताइज हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। ट्रांसजेंडर मतलब जिन्स से उलट, मतलब किसी इंसान का बलोगत के वक्त अपने आप को उस जिन्स से बिल्कुल अपोजिट कर लेना जो जिन्स उसको पैदाइश के वक्त तफवीज़ की गई थी, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। मसलन एक बच्चे को बचपन में अगर मर्द का नाम दिया गया और बलोगत में आके वो अपने आप को एक औरत समझता है और उसके सारे जिस्म के खदोखाल औरत की तरफ चले जाते हैं, तो वो अपने जेंडर को जब तब्दील करता है तो उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जॉन एफ ओलिवन ने 1965 में दी। ट्रांसजेंडर को हमारे माशरे में हिजड़ा, जनाना, मुखन्नस, जनखा, खुसरा और यूनिक जैसे अल्फाज से पुकारा जाता है। इसकी इब्तदा कब हुई? इसकी इब्तदा के जो शवाहिद हैं वो 2000 कबल मसीह तक मिलते हैं, जब कुछ मर्दों को अपने स्पेशल फंक्शंस के लिए, सोसाइटी के मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए, बादशाहों के मुख्तलिफ इस्तेमालात के लिए कुछ मर्दों को कास्ट्रेट कर दिया जाता था ताकि उनसे स्पेशल किस्म के काम लिए जा सकें। ये इंडस्ट्री वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई है और आज ज़नख़ा और हिजड़े की जो बहस है वो LGBT तक चली गई है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम इस मसले को मुकम्मल तौर पे समझें। तारीख़ में हिजड़ों को मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनमें बादशाह के स्पेशल जासूस होते थे, बादशाह के स्पेशल मुलाजिम होते थे, हरम की रखवाली के लिए यानी बादशाह की औरतों की रखवाली के लिए ऐसे मर्दों का इंतखाब किया जाता था जो सेक्सुअली इतने ओरिएंटेड नहीं थे और जिनसे बादशाह को कोई ख़तरा नहीं होता था। इसके अलावा ये बहुत करीबी राजदार होते थे, ये बहुत बड़े जासूस होते थे, स्पेशल मुहाफ़िज़ दस्तों में इनका किरदार होता था, और इनमें कुछ मजहबी पेशवा भी मिलते हैं। इसके अलावा ये बादशाह की प्राइवेट लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते थे। बादशाह को नहलाना, बादशाह का बिस्तर सजाना, बादशाह के बाल काटना और बादशाह की मालिश करना भी शामिल था। ऐसे लोगों का इस्तेमाल शाही महल में क्यों किया जाता था? इसकी वजह ये थी कि इनके बाल बच्चे नहीं होते थे, इनको कोई उस तरह की ओरिएंटेशन और कोई उस तरह के जज्बे नहीं होते थे जो एक मर्द और औरत को अटैचमेंट के जज्बे होते हैं। इसलिए ये तन्हा रहना पसंद करते थे और इनकी ये तन्हाई बादशाहों के लिए बहुत काम की होती थी, और इस वजह से ये बादशाहों के बहुत करीब होते थे और बादशाह इन पे ट्रस्ट करते थे और ये बादशाहों के बहुत वफादार होते थे। मज़ीद क्योंकि इनके साथ किसी का कोई लेना देना नहीं होता था, इनके साथ किसी की कोई मोहब्बत नहीं होती थी, यानी इनका कोई वली वारिस नहीं होता था, इसलिए किसी भी गलती पे इनको कत्ल कर दिया जाना बादशाह के लिए मामूली सी बात हुआ करती थी। लेकिन ये तो इनका तारीखी इस्तेमाल था, मगर अब हमें सड़कों पे इतने ट्रांसजेंडर नज़र आते हैं
اتنے مخنث نظر آتے ہیں، تو کیا یہ سارے ٹرانسجنڈر ہیں؟ اور چند سالوں میں اتنے ٹرانسجنڈر کیسے بن گئے ہیں؟ تو اس لیے اس کو اب ٹرانسجنڈر انڈسٹری کا نام دیا جانے لگ گیا ہے، کیونکہ ان کا ایک اسپیشل اکنامک، کلچرل اور سوشل مقصد ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ الماس بوبی اس کمیونٹی کا ایک بہت سرکردہ نام ہے۔ اگر اس کے انٹرویوز کو سنا جائے، جو کہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو اس کے مطابق تو جو ان کی کمیونٹی کے خاص افراد ہیں، ان کا تو عبادت سے، ریاضت سے، گھر سے، شرافت سے ہی تعلق ہے، اور یہ جو باقی باہر پھر رہے ہیں، جو معاشرے میں اخلاق باختہ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کا ان کی کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ایسے افراد کا الماس بوبی کی کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان افراد کو ہم ٹرانسجنڈر کے نام پہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ واقعی ٹرانسجنڈر ہیں؟ کیا یہ واقعی اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہیں تو یہ کیوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں؟ الماس بوبی کا یہ الزام ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف معاشی مقاصد رکھتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، اور ان لوگوں کا ہم سے اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل این جی اوز جو کہ ٹرانسجنڈر کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں، یہ ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمارا نام استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایڈز کی پریونشن میں جو فنڈز آتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور مزید یہ اور کام نہ ملنے کی وجہ سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، جس طرح کے کاموں سے ہماری سڑکوں اور گلی محلوں کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں بلکہ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بہتات ہے۔ لیکن اب کوسچن مارک کیا ہے؟ اگر یہ سڑکوں پہ بھی نظر آتے، یہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے تو ہمارا اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن جب سے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ بحث میں آیا ہے تو ہمارے کنسرن اس ٹاپک سے اس لیے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی اخلاقیات پہ کوسچن مارکس اٹھ رہے ہیں۔ اب وہ کون سے کوسچن مارکس ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں، اور ہمیں آنے والے دنوں میں کون سے ایسے اخلاقی اور جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور مزید ہمیں کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، تو اس ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس میں موجود چند ایک ایسی غلطیوں کو سمجھنے کے لیے برائے مہربانی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو کلک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی فیملیز پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔